La culture du riz pluvial, encore peu connue il y a quelques années, commence à se développer dans la région du Bouéni. Albertin, qui cultive du riz pluvial sur un terrain en pente légère à Ambuvunjamanesi, en est l'un des paysans pionniers avec l'appui du projet ProSol. Nanomboka tamin'ny taona 2020 no nanaovana ity variété voalohany. Ary hita fa somary tsy de narisika olo tamin'izay fotoana izay satria vaovao aty amin'ny faritra Bouéni ny resaka variété. Raha telo zahay no nanomboka azy tamin'izay fotoana izay. Raha aty amin'ny faritra Bouéni, ny tanety dia azo lazaina malalaka, fa ny baiboa na ny tanimbary ambany na antsoina ety hoe kapila vaky dia fa mihatery. Nanomboka tamin'ny taona 2020 zay niara-niasa tamin'ny tetikasa ProSol, dia izy nitondra an'io teknika io taty taminay. Albertin a suivi l'itinéraire technique pour exploiter un sol ingrat. Fertilisation par des plantes de couverture comme le Cajanus et le Stylosanthès, association ou rotation de culture, et enfin protection du sol contre l'érosion. Na hita hoe tena hoe mbola manta be le tany dia ambolena Stylosanthès aloha entina hagnamasaka an'le tany. Hita hoe fa mba mety hahazoana vokatra izy, afaka mamboly vary avy hatrany ianao fa mitondra zezipaitra bebe kokoa mba hahazoana vokatra. Dia rehefa miala io vary io rehefa avy fotoana mpivokarany dia ambolena voly avitra izy na lojy na antsoroko, amin'izay mahatonga anaka amin'ny teny hoe lojy na antsoroko, amin'izay mahazo tombony roa anao. Mahazo vokatra anao amin'ny lojy dia mba mahazo tombony koa le tany satria fatatsika ny lojy fa mandrakotra dia mba mitondra mamerina ny tsiron'ny tany zay raha eo. Dia rehefa manarona tsara an'io tany io lojy io, tsy mila miasa tany ianao amin'ny fotoana manaraka satria voasarona tsara ny tany io dia afaka aby dia manatsaika avy hatrany ianao fa mihena zany ny asa sy vola mivoaka aminao rehefa ohatra ka maharaka an'izay ianao. Le riz pluvial permet de valoriser les immenses étendues de tannettes qui restent en général sous-exploitées. Le rendement est satisfaisant malgré la pluviométrie de plus en plus aléatoire à cause du changement climatique. Vary tanety zany afaka atsaika rehefa hita tsapa zao hoe fa tena hoe fa maina tanteraka ny tany, fa tsy tokony hoe hanamanto anazy hoe habobongolo an'le ambezim-bary zay tao ao, dia afaka atsaika le vary dia ao izy miandry ranon'orana. Raha vao mirotsaka ny orana dia mitsiry izy dia amin'izay mba azahoana vokatra mialoha kokoa sady afaka ambolena voly avitra rehefa avy eo. Raha ny vola tanety aty tsara ho marina fa ny fambolem-bary tanety dia azo atao manomboka ny volana novembre. Le riz pluvial est cultivé sur des tannettes, en général en pente, donc il faut protéger au maximum le terrain contre l'érosion due au manque de couverture végétale et au feu de brousse. On installe des bandes enherbées et on laboure les champs suivant les courbes de niveau. Après la récolte, on couvre le sol avec du pois d'Angole qui fournit ensuite de la biomasse utilisée comme engrais vert. Satria rehefa voasa io tany io dia nohon'izy izy mirirana raha ohatra ka tsy misy fiarovana dia lasa kohindreka ny raha tany dia lasa miteraka lavadavaka eny anelanelan'ny tany dia mihasimba ny nofon'ny tany. Dia tsara zany mametraka an'izay sombo-tany tsy asaina izay. Les variétés de riz pluvial ne sont pas les mêmes que les variétés de riz pour la riziculture irriguée. Dia tsy voatery nefa rehefa karazam-bary dia mety atao amin'ny atanety, fa misy karazam-bary maromaro vitsivitsy azo ampiasaina amin'ny vary tanety. Raha tsy ilaza zao izay nampiasako zay zao hoe ohatra Nerika 4, Nerika 9, Nerika 11, Fofifa 182, B22. Ireo zany vary tanety efa nampiasaiko nanomboka tamin'ny taona 2020 zay dia hita fa tena mety aty amin'ny faritra Bouéni Nerika 11. Dia nanapa-kevitra zao tamin'ny taona 2020 namokatra masimboly ho an'ny vary tanety. Pour la pratique du riz pluvial, on préconise le semis en ligne avec un espacement de 20 cm, ce qui facilite le sarclage et rend aisée l'utilisation de la sarcleuse.
Atao linina izy, atao amin'ny roapolo centimetre eo ny ilanelany, mba moramora amizay raha ohatra ka mampiasa sarcluse. Atao mifanelanelana amin'ny fanavazana azy, ohatra hoe mamafy atsasaka hektara mitomboka amin'ny volana aty, dia afaka tapa-bolana manao ohatr'izay. Atao par étape zany fambolenana azy fa tsy avy dia atao amin'iraha mba hisorohana mba ahavitana fangalana ahi-dratsy. En quelques années de pratique de la culture du riz sur tanety, Albertin a vu le rendement augmenter progressivement. Tena mamparisika tokoa raha ohatra ka jerena ny fitombon'ny vokatra amin'izao. Raha tamin'ny voalohany izy somary hita fa niosaosa, dia amin'izao izy rahatsika mahita fa tena fa miamitombo ny vokatra, fa tena mamparisika ary ny manodidina tena fa maro ny resy lahatra. Telo zay no ny antsehatra, fa amin'izao itenenantsika zao efa nitombo ny anivoatra le izy fa misy any amin'ny 20 mahery zao zay ny manao varetanety raha ito mivohitra misy anay. Albertin sensibilise ses voisins à la culture du riz pluvial parce que cette culture présente beaucoup d'avantages. D'immenses étendues de tanety restent encore inexploitées, tandis que le riz pluvial est plus résilient aux aléas climatiques. Le riz sur tanety se récolte précocement, ce qui permet de raccourcir la période de soudure. Le seul problème pour les paysans au début, c'est que le battage du riz sur tanety est difficile. Mais maintenant, les batteuses sont disponibles dans les boutiques d'intrants ou dans les quincailleries.